Hi guys, magandang hapon at kumusta na kayo dyan? So welcome back na naman sa itong panibagong video at bibili tayo ng isda guys at may gagawin tayo para bukas. So tara, magkano kaya kilo? Merong isda klase doon sa palengke. Tara, let's go! Ay, si Loro Bike ang gagamitin natin. Di tayo magpapadyak, mabigat. So ito si Loro Bike. So Loro Bike guys, tara, samahan niyo ako. So yan guys, lubak-lubak yung masada natin. Oh no, lubak-lubak, buti wala ng ulan. Wala na uwan guys, oh. Rebound. Oh no, siya guys. Oh yeah. Oh guys, mau ni guys, ang kalsada lubak. Kung nasa kai nakahukas macho nga. Macho. So yan guys, dito sa highway. Oh, nandito kayo panahon. So yan, kami sasakyan. Oh, si Jonel. Ay, Janja. Ah yes. Okay, mariwala sang araw. Uy, Bakan Bridge. So, high tide gado. High tide area. So, yan guys. Manaliligo. Malog-alog yung camera natin dito. Yan. Das! Yan, pila. Taas kayong pila. Pila. Wow. Pinukulayan na yung shorts na inupakan guys. White. White color. Liliko tayo dyan. Liliko tayo. Abot na tayong market. I mean, lalalin. Oh, yeah. Bili din tayong lamas. So, ay! Frankie! Oh, ayan. Si Biwa ko rin tayo, no? Sa tapat kasi yung market natin. Sa Larico tayo doon. Ay, maraming, ano. Yes. Ayan, nasa paling market. Wah, mingaw man. Hari ko dere. Tiwak ko kita. Ayaw call. Oh, dere guys, atas. Mapalit na siya kuan isda. Kansa may mapaliton? Tamarong. Kay para sigurado tamarong. Tamarong na. Oh, siya taot karno. Kay wala na sinasal guys. Luod na ning baboy na. Kere. Ay. Dere ka ah. Pila ba kabuk sa kabuk pila ni? Oops. Ampun ay. Dako ko na siguro. Gamay siguro ni. Sobra. Ay, ano one port, dako aray. Kasi gamay. Dako ko ni midi. Ko ka gamay. Wa gamay ani. Atong gani dito ate. Wari ko diri. Oh, dam. Ato asa magong bangos, basta ni gamay. Triple hapit mo triple daw sa. Bro. Bili ng bangus. Nakura. Sobrang magmedya na mga igo mga medya. Tara. Dagko ra buno, dagko oy. Dagko ka din. Ana. Tabang tag pangita ni guys. Jumbo mo ni. Ano kana Istangan kana ando. Awa da. Kana lamang. Guay lain. Kabuok ra. Oh, kana. Okay na.
Duha ka buok. Oh, Rom, dara Rom. Oh. Oh. Ay, sakto na. Ay, hapit ka na. Pahit na. Okay. Sigura gamay. Ha? 180. Oh, napusad na mo. Palit rin na. Oh, sakto na. Pila na. Nah. Duha na buok guys. Duha mo paliton. Kay palit na sumba para tomorrow. Oy! Shout out! Oh, shout out. Isa mo yung shout out eh. Out by Aguilar. Oh, okay. Okay. Ayun, shout out ni Aguilar. Okay. Palit na matagkuhan. Lam. Palit na taglamas guys. Ay mga carnihan dere. Oh, okay. Oh yeah. Hey. Oh. Oops, ito talikod lagi. Likod. Yeah. Likod. Flat, yung ligid. So, yeah. So, palit kita. Oh. Uy, hinog. Hinog dari. Hinog kamatis dahi. Ada sa tuwangan dahi. Saudara. Okay. Libut na to ang itong camera. Ora kang tindira tanaw. Joke. Ako nang tatangon dai kay aron di ka makitaan, discover sa ka. Gamay, wa mo upload ko sa vlog saon man niya. Mag-vlog na lang kog palit og isda. Kamatis. Vlog gamay, masig madato kuno tana. Mo kuno madato kuno. Kugi lang kuan upload. Hinog. Ibutang sige diagit na to iring to. Kuan bangos. Uy, ito kuligid. Oh, kana pila na kabuok. Pila na ka. Kamatis be, sibuyas deh ay. Sibuyas. Apa? Parehara na? Parehara na sila kilo? Uy, parehara na sila sibuyas. Nagpilang kilo na? 160 na kung kilo guys. Sibuyas o kamatis. Uno man na ito no? O pila ito? Ako ka na naman sa? 27. Aduh ko sabi. Dugang usa ka 77. Uy, kang 100. Oo, kana namang 83. 160 guys. 160 pareha na presyo. Tatas bagyo taglabay na naman. Okay. Ili guys no kay halang-halang atong manok. Manok. Halang-halang. Ting chicken. Oop, yeah. Magkuwan na siya guys no. Or kauwan na niya. Dagkuman. Oh yeah. Yes. Uy, sangit ng liog ani. Medyo madilim na. Okay, pauwi na tayo at nakabili na tayo ng bangus. Mahal pala. Wala na yatang nanonood sa atin guys no. Di na tayo nakapag-bike. Sobrang busy natin. So busy din tayo sa pangisda, net fishing. Kaya sana makapag-bike tayo this week. Oy! Tara, madlars. Pinabisinahan tayo. Ni Madlars, shout out ni Madlars. Sorry, Madraso. Yeah. Okay. And guys. They're in the guys. I can be you funny guys. Okay. Gagawin. La door. Big. Oh no, balut. Okay. Balut Pinoy.
Lalalala. Iniha pala natin yung isang bangos. Ayan. Okay. Ay, inihaw na bangos. Guys, ito na. Malapit na maluto. Si bangos natin. Ayan. Wow, sukusok pa. Okay, apoy niya. Sa taas na natin nilalagay para lutong-luto.